ও জাগাবো চিনি বুবাগ্রা চিনি কামরা রুনা বাগৈ সাইতো খানি তিনি বুবাগ্রা সে বাংলাদেশি গো ব্যাক ইন্টারন্যাশনাল গো ব্যাক হনজানা ক্লাইছিও খরকসা শর্ট ফিল্ম নি নাইকি বাইজাম ইউটিউব চ্যানেল নি নাইকি নায়ক সি কয়জনা পুনি ব্লগ সাইমালিয়া কত রকম ড্যান্স লুখা ফেসবুক রগ উপায় করে কাজে শর্ট ফিল্ম নি নাইকি রক শর্ট টাইম নো কমাই মা থানায় 16 ডিসেম্বর উমলঙ্গ সিবি রিফিউজি গো ব্যাক বাংলাদেশি গো ব্যাক নি সুরগানি টংখা অমপিও সিবি থাঙ্গে চিরখগি টংখা গন্নাসরা থাঙ্গে চিরখগি টংখা আগরতলা জেফ্রো প্রেস মিট খায়ো আজ ওরাকে বাংলাদেশি গো ব্যাক ওক সারা সেরলিয়া কলম তুই পর্যন্ত অপরি থাকা কারণ তামো কারণ খবর তাকুরা বুকুরা ব প্রিপারেশন নাইয়া ব জাতির নাইয়া ব আ ক্যাটাগরি নি বরনো যে সুইখিত ওয়াসঙ্গ দাই পেঙ্গে আনি মানে আ জাগানি বরনো বন বহাইনো আলাদা খে নানি রিকগিয়া अब परिष्कार को जोङो सालपतिनो आगरतला प्रेस मिट खाइतंगो सालपतिनो जों रिफिउजी गो बैक नि साइतंगो बांग्लादेशी गो बैक नि साइतंगो तांगि सुदु त्रिपुरासा सालाइबो त्रिपुरावा सदा वाजिरो बतंगो ओ हानि वाजिरो बहायनो सालाम दरकार तामो त्रिपुरासा तामो वानजे जे रिफिउजी तंनाय जे बांग्लादेशनि बर्डार क्रसिंग फाइनाय ओ हानि नागरिकिया বরণচং রিখলাই রহনানি দরকার কারণ একটানো বরণি কারণে চিনি হাওয়া চুম অধিকার মায়াং তংখা বরণি কারণে চিনি যে মানতাই সবটাই তংমানে চং মায়াং তংখা অবশ্যই চং সরাই সরাই সানা মুচুক রে ও জাগাবো চিনি বুবাগ্রা চিনি কামরা রুনা বাগৈ সাইতো খানি তিনি বুবাগ্রা সে বাংলাদেশি গো ব্যাক ইন্টারন্যাশনাল গো ব্যাক হনজানা ক্লাইছিও খরকসা শর্ট ফিল্ম নি নাইকি বাইজাম ইউটিউব চ্যানেল নি নাইকি নায়ক সি কয়জনা পুনি ব্লগ সাইমালিয়া কত রকম ড্যান্স লুখা ফেসবুক রগ উপায় করে কাজে শর্ট ফিল্ম নি নাইকি রক শর্ট টাইম নো কমাই মা থানায় পরিষ্কার ক যে বড় শর্ট টাইমে কাও শর্ট টাইম নো মাক লাইও अब कैसे कहो सुतमो हिंदी अब कैसे कहो तुम जलबाजी का काम शैतान का होता है जे दोषी का प्राणी सामू अब का शैतान नहीं सामू সেই রকম এই শয়তান কলবজা তিনি ব শর্ট টাইমনো পুনি মন্ত্রণ ফুনুকা শর্ট টাইমনো বকালাই মা থাকা কাজে আম হাই বড় রণ চুম কুবুই কুবুই সিনুই কাঠি উই মা তংনাই বুসকানি বাগै मावान संलायनाय दाबो जों थांजान तंमानि जराबो खरकसा जदि लामा करे थांगाखै जिनि बागै बेलेगनि हामिया दाबुरो बुकुरो नर मुखुना थांनाय साल नरेंद्र मोदी फाइकार त्रिपुराव आगे जे जराबो आमार लग सीपीएम नि आमार लग जिनि त्रिपुरा थांजानो बुजिया थांलायो खरसा केंद्र मंत्री फाइगा केनो हाव हाव सीधा एकदम रसगोल्ला बागजाने क्या रांगचागोल्ला बागजाने क्या हिमासिकै हियाबा नरेंद्र मोदी फाइमानिया गुलोले त्रिपुरा सारा नुगलिया अब काइसा चिनि बागै बेलाय केनो चमत्कार बेलाय केनो हामबाय माया फरो ताफरो बुकुरा जत त्रिपुरा सारा आं बेलाय केनो हामबाय माया फरो तिनी प्रमाण खाइनिका जों खुंथाय बारार ताई थोंजागै तंलिया परिष्कार कायसा मेसेज थांगा एडिसि आमचाया ताई कुनो आलादा राजनीति गैखा आ राजनीति कायसानो दंसियो आबंका त्रिपुरा मथा थांजानि मथा बुबाग्रानि मथा एन बुसकांनि साल 2023 बाहायो अ बुबाग्रानि थांजानि मथानो राज्यबो क्षमता फैनाय अपनम खाने परिष्कार साइतंगो काजे टाकुर बुकुरो खाता बायदि खाता थुइदि कत बड़ कत कम सनाय चुकली सपाइलेनो पारा कायसावा दाल बिदाल बड़ तंखाके से पारा हिंजागो पछा बड़ कोनदिन पारा हिंजाया